Parang may tao dito. Ano kaya ito nandito? Lah! Uy! Sino to? Si Flash! Uy, si Flash pala ito. Kaya pala may ano doon. May tao nga, si Flash nandun. Yep. Oh? So have by the speed. Galing naman ni Flash, oh. Oh, ang bilis pala ni Flash. Yep. Ayan, ating Flash, oh. Si Axel. Flash costume ang suot niya ngayon. Yep. Ayan ang costume niya ngayon, si Flash. Yeah. May muscle yan, ha. Ayan, oh, may muscle. Yep. And size. Ayan. Small, medium, large. Oh, may sizes, small, medium, large. May muscle. Overall yan, overall. Ayan yung costume niya ngayon. Ayan. Flash. Si Flash costume. Ay muscle. Oh, ila. Andun na naman. Oh, ayan. Ayan nating Flash costume. Ano pangalan mo? Si Flash. O, si Flash. O. Dito ka, Flash. Uy, nandun na sa labas si Flash. Oh, nangyari sa'yo? Ha? Anong nangyari sa'yo? Ayun yun si Flash, oh. Oh. Ano na? Napagod na? Ayan yung costume natin, si Flash. Saan ka punta? Saan ka punta? To the moon. Brum brum. O, paano mag-dance si Flash? Pakitaan mo ng ano, dance. Pakitaan mo paano mag-dance si Flash. Ah. Oh. Oh. Want you, baby. Ah. Bada bada badi. 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 O, kanta ka din. Paano makanta? Dito. O, paano yung kanta mo na may dance? Pakita. Ako yan. Wow! Superhero! Pupuat nga. Ano sa'yo? Exhibit. Oh, egg na lang na. Yun na. Kakain ko lang. Egg lang. Dawa ko natin daw. Liga rito. Ayun na. Ano yan dala mo? Ha? Ano yung dala mo? Flash. Exhibit. Patingin. Ano yan? Merienda mo? Yep. Galing nga. Nagutom na? Ayan nating
Plus costume. Ayan. Ayan ting plus costume. Oh. Ayan. Ayan. Hala. Ayan. Umagsak si Flash. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye! Bye-bye. Ayun na, Flash.